मरी जाऊँगी गाइबा को पड़े दी तीन थर देह खराब है मो अनुसार ही स्टेज शो जदि कहि बहुत मात्रा सपोर्ट बहुत मात्रा भल पाइबा सपोर्ट बहुत बेसी हेमंत सागर अमर दयाकोरी तार कवर बंद करंतु विलंब हेलाणी बंद करो पचके रहो बाबा आगे पचके रहो आपके नहीं गेम भाई कहां करो वीडियो जो बुझे नहीं पारवा यार देखा बता कवर दे बेटा ये कैमरा को बोलो एटा मैन नहीं है दिलो एटा मिस नहीं हो किधर आमे जेतेबेले कफिन को गातरे रखिबा तापर एक प्रेयर हेबो प्रेयर पूर्व आमर मंडली सेक्रेटरी नोटिस करिवे प्रेयर समाप्त होला उत्तरे ध्यान देबे विमान सागरकर समस्त फैमिली रिलेटिव तांकर काका तांकर भाई भौणी चाची जो माने भी अछंती प्रथमे समाने माटी देबे तापर आम माने माटी देबे रिलेटिव माने आकु आसी जानतु बंद करो बंद महसूस करो गोल बैरिकेड को रहा भाई आके नहीं ये सामने बैठो हो भाई सामने नहीं ठीक है काका जाऊ मतलब ये बात नहीं कंदा हुआ है टिके ये बाहर के जा सकते पूरा सब उड़ दे लगा ये टिके साइड रहे तो टिके साइड गुड्डे फोटो पहले बोला हूं तापर आमे गुड्डे फोटो पाई गेले बोला हां बस आमे गुड्डे फोटो पाई गेले हां हां बस हमें बसी फोटो डिस्टर्बेंस करवा नहीं हां ठीक है मार दो तो करना फोटो तो पहले बोला ठीक है बसी दी था मार दे अपन दो देख लो वो यार बुझी नहीं पा रहा कैमरा मोबाइल मोबाइल
मोबाइल में कहाँ राखी छे बुझो निश्चय कर बुझी नहीं पारो फोटो गुड दिन देबा ହଉ ଟିକେ ନିରବ ହଉ ଆମେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥିରତା ରଖିବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରିୟ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତାହାଙ୍କ ଦେହକୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରୁଛୁ। ମୃତ୍ତିକା ମୃତ୍ତିକାରେ ଧୂଳି ଧୂଳିରେ ଏବଂ ମାଟି ମାଟିରେ ପରିଣତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେବେ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି କଥା ଲିଖିତ ଅଛି, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼। ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ଆତ୍ମା କହୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରିୟ ପରିବାରକୁ ବନ୍ଧୁବର୍ଗକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସିଏନ୍ଆଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତଥା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏହି ଖବର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ପରେ ଆମମାନେ ପ୍ରିୟ ପରିବାରକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ମିଟିଂ ଦେବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ପରିବାରରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ କମିଟିର ଅଂଶୀ ହେବେ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଏହି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଉପାସନା ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ହେଉଥିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଆମେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିବୁ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବୁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ଜଣ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୀତକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖୁଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଆମେ କବରସ୍ଥ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ଅଶ୍ରୁ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ କାନ୍ଦିଛି। କେହି ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଯୋଜନା ରଖ ତାହା କିଏ ଅନ୍ୟଥା କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନିମନ୍ତେ ଭରସା ଏହା ଅଟେ, ତୁମେ ନିଜେ କହିଛ ମୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଉ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁ ହ୍ୟୁମାନ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସମାଧିସ୍ଥ କରୁଛୁ। हे स्वर्गस्थ पिता, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେ କମ୍ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଉ ସିଙ୍ଗିଂ ଜଗତକୁ ସେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରୁ କେହି ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରେ ଏଭଳି କେହି ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ତାହା ଅକଳନ କରିନପାରୁ। ଆଉ ଏଇ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ମାଟିରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବଢ଼ାଇଲ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ। এই ମାଟି এই ସ୍ଥାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନଗଣ୍ୟ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ এই ମାଟିର এই ପୁତ୍ର ସମୁଦାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ हे ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଏକ ଛାପା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ
तांकु जो कला तुम्हें देलो, जो कंठ तुम्हें देलो, जो वरदान तुम्हें देलो, सेई तांकर अवदान ओडिशार लक्ष कोटी नरनारी को छुई सारी प्रभु। किंतु टिटलागढ़वासी परिवार सब बेले तो आमे मिस करिबु प्रभु। प्रभु सहस्र वर्ष रे का भा जणे अदे एई भली व्यक्ति आसंती जहाँ तुम्हें हिमान को हे प्रभु तुम्हें आम मानकर गहण दे देलो। आमे तुमको धन्यवाद दो तार जीवन पर एवं प्रार्थना करू प्रभु आज गृह को गले किंबा म्यूजिक इंडस्ट्री को गले, कटक को गले, भुवनेश्वर को गले, कौन सी स्टेज शो रे देखिले ह्यूमान सागर रो स्थान पार्थिव शरीर जीवंत शरीर आउ नथिब ह्यूमान भाई भाई बोली हे प्रभु डाकुथिबा सहस्र अयुत लक्ष लोकंकर এই শব্দ सबुदिन पाई छाली गला प्रभु। मार अंतकरण रे पुअरे बोली डाकिबार शब्द सबुदिन पाई समाप्त हो गला प्रभु। हे स्वर्गस्थ पिता आमे तुम ठारे प्रार्थना करूछु तुम्हें हिमान बाबूंकर मां शेफाली आंटी को प्रभु तुम्हें धैर्य दियो, शक्ति दियो, सामर्थ्य दियो प्रभु तुम्हें आश्वासना दियो, तुम्हें प्रेरणा दियो। जीवन में आज केतोटी दुख से देखिबे प्रभु। स्वामी हराइले, सान पुओ को हराइले, एवं हिमान जे कि हे प्रभु से मान्य गण्य समस्त पाखरे परिचित ताकू हराइछंती प्रभु। आमे तुमको मागुछु तुम्हें निजे तांकर पाखरे रुह प्रभु, तुम्हें तांको संभालो जद्वारा कि से प्रभु धैर्य धरी हे प्रभु आग को बढ़िबा पाई से तुम ठार शक्ति आ प्रेरणा पाइबे प्रभु। एई भली घटना मार हृदय को हे प्रभु यथेष्ट आघात दिए केते थर मूर्छित हो जाउछंती से प्रभु। आमे तुमको मागुछु प्रभु दया करी प्रभु तांकर चक्षुर अश्रु पोछि दियो, हृदय वेदना को उपशम करो कारण मृत्यु को अटकेबार शक्ति डाक्तर रो भी नहीं, मेडिसिन रो भी नहीं प्रभु। तेणु हे प्रभु तुम्हें इच्छा कलो ह्यूमान को नबा पाई तुम्हें नहीं छो यहा को ग्रहण करबा पाई तुम्हें तांको शक्ति सामर्थ्य दियो। पुणी प्रत्येक फैमिली रिलेटिव भाई भौणी काका काकी मामू माई पुणी आहुरी अनेक हे स्वर्गस्थ पिता जो माने आज हे प्रभु बाहुनी बाहुनी कांदुचंती गत काली राती छु डेंगू आसिचंती निजर परिवार हे प्रभु सेना कांदुचंती ठीक लागंती प्रभु। बेले बेले एई भली घटना हे प्रभु आममानकर जीवन को कहीं कि तुम्हें एलाउ करा आमे बुझी न थाओ प्रभु। आमको लागे यह जंत्रणा अटे, आमको लागे आममानकर पाई यह एक पनिशमेंट अटे भली। हे स्वर्गस्थ पिता आमे मनुष्य आमे कौन बुझीबु किंतु आमे तुमको प्रार्थना करूछु हे प्रभु ह्यूमान रो हे प्रभु शक्तिर एक अंश अछि, ह्यूमान रो एक झियो कन्या अछि प्रभु। से आमठु बहु दूर रे किंतु आमे तार ऊपर तुम्हारा आशीर्वाद मागुछु। आमे कौन से स्थान रे सुनिछु प्रभु जे ह्यूमान से बेले बेले कहंती मु जदि बंचुछि मोर गीत पाई आ मु जदि बंचुछि मोर झियो पाई। ए प्रभु से कन्या जोठी भी थाउ प्रभु ह्यूमान रो श्रेष्ठ आत्मा तार ऊपर को आसु प्रभु जीसुंक नाम तुम्हें आशीर्वाद करो थाकु। आज बापा जो लेवल को से जाई छंती हे प्रभु से कन्या जहार पाखरे भी बढ़ू किंतु आमे प्रार्थना करू गोटे समय आसु प्रभु ह्यूमान रो अंश विशेष तार निजर कन्या हे स्वर्गस्थ पिता से मध्य अयुत लक्ष कोटी मनुष्य मानकर हृदय गोटे दिन राजूति करू कंठरे कलारे संगीत रे प्रभु तुम्हें आशीर्वाद हे स्वर्गस्थ पिता आमे प्रार्थना करूछु ओडिशा म्यूजिक इंडस्ट्री पाई यह केड़े बड़ प्रभु एक दुखद संवाद गत काली ठू आमे बाइट्स गुड़ा को देखुछु प्रभु जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे प्रत्येक कलाकार कांदुछंती कारण हिमालय भय एक प्रतिभा जे आविर्भाव हला दिन ठारू ओडिशा आ हिंदी गीत गाइबार लोक मान को चाहिला नाही प्रभु। ह्यूमान समस्त गीत तांकर कंठ द्वारा ओडिशा वासी मन को जिणी नहीं थिले प्रभु।
ईश्वर के स्थापित से स्थान भी शून्य हो गला प्रत्येक म्यूजिक कंप्यूटर पुणी ता सहित हे प्रभु समस्त म्यूजिक इंडस्ट्री जो माने अति पाखरु काम करिसंती ह्यूमान सागर सहित अनेक आज आप सहित जोगदई प्रभु आमे समानकर उपस्थिति पाई आमे तुमको धन्यवाद दउछु कारण आम मानकर एई भ्रातांकु तुमे सेई भली श्रेष्ठतर तुमे व्यवहार कलो प्रभु आ आमे मागुछु प्रभु तुमे आशीर्वाद करो से समस्तंकु आज ये कबर उत्थारे से माने निज निज घर को फेरुथिबे प्रभु रात्रि यात्रा करिवे ए प्रभु तुमे समस्तंकर यात्रा को सुगम करो आ सुरक्षित करो प्रभु आसंता 3 दिन धरी ह्यूमान परिवार रे टिटलागढ़ सीएनआई चर्च प्रभु प्रार्थना करिब उपासना करिब समान को संखोइब समान को एई वार्ता देब जे सेफाली मां तुमे एकुटिया नुह पूरा चर्च तुम सहित अछि आमे तुमको धरि नेबो आमे तुमर सहित ठिया हेबो सदा प्रभुंकर उपस्थिति तुमको बळ देब एई भरोसा देबा पई आमे